لاہور سے بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف صدر ڈویژن شہزاد علی تاج نے رپورٹ کی ہے۔ میں اب اس کے بعد جو ہے سارا افضل تارڑ صاحبہ یہ مزید کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گی تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ رانا صاحب نے آپ کو 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے پوری تفصیل سے جو بھی مسلم لیگ نون کی ایکٹیویٹیز ہیں بتائیں۔ کل سے بہت خبر گرم ہے، بلکہ پرسوں سے، کہ وفاقی کابینہ میں بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جلسہ کرنے دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ملتان کے جلسے سے انہوں نے سبق سیکھا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی میں بھی اتنی سیاسی بصیرت نہیں ہے اور ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ اس وقت ملک کا ٹیمپریچر کیا ہے اور ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے۔ میری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور وسیم اکرم پلس سے یہ گزارش ہے کہ جو کچھ ملتان کے جلسے میں انہوں نے کیا، ملتان حافظ آباد سے، گجرات سے کئی 100 میل دور ہے، لیکن ملتان جلسے میں ہمارے ورکروں کے گھروں پہ ریڈ ہوا، پولیس کے چھاپے پڑے، اور ابھی بھی ان میں اتنا حوصلہ ہی نہیں اور اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں فری ہینڈ دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کل فیصل آباد کا ورکرز کنونشن جو تھا اس سے یہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے آج رانا ثناء اللہ صاحب پہ منی لانڈرنگ کا کیس بنا دیا۔ 13 دسمبر کے جلسے کا خوف ہے، کیونکہ کل فیصل آباد میں انہوں نے کہا کہ ہم 13 دسمبر کو لاہور جائیں گے۔ لاہور کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پر اینٹی کرپشن کے پرچے ہیں، ایف آئی اے کی پیشیاں رانا صاحب بھگت کے آئے ہیں، سیف کھوکھر، رانا مبشر، آپ کسی شخص کا نام لیں، اس پہ یہ وفاقی ایجنسی اور پنجاب کی ایجنسیاں جو ہیں نا وہ دن رات ان کو بلا رہی ہیں۔ ملتان کے جلسے والے دن انہوں نے ہمارے آدھے لوگوں کی تاریخیں رکھی ہوئی تھی جو مختلف عدالتوں میں اور ان کے اداروں میں تھے۔ میری گزارش ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائز یہ دوبارہ مت کریں۔ 13 دسمبر کا جلسہ انشاءاللہ تعالی ہو کے رہے گا اور وہ مینار پاکستان میں ہی ہوگا۔ اللہ کی مہربانی سے اگر یہ سی سی پی او لاہور اور جو مختلف آئی جی صاحب، جو مختلف ڈی پی اوز کو انہوں نے ڈیوٹیاں دی ہیں، یہ میڈیا میں آ کے اور کابینہ میٹنگز میں کہتے ہیں ہم کرنے دیں گے، لیکن ویسے ان میں اتنی جرت نہیں ہے۔ سو یہ باز رہیں ہمارے لوگوں کو ہراساں کرنے میں، ہمارے لوگوں پہ پرچے اور مقدمے کرنے پہ۔ یہ کیا کر لیں گے؟ رانا ثناء اللہ پہ اس کیس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب 13 دسمبر کے جلسے سے جڑی ہوئی کڑیاں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والا جلسہ جس طرح پچھلے کو مات دے رہا ہے، لاہور کا مینار پاکستان کا جلسہ جو ہے یہ پاکستان کی، لاہور کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اور میری ایک گزارش ہے کہ یہ ایک سیاسی جلسہ ہے، سو اس کو اسی پس منظر میں دیکھا جائے۔ جو لوگ 2011 کے عمران خان کے جلسے سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں، اللہ کی مہربانی سے وہ چیلنج ہم قبول کرتے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ اگلے پچھلے ریکارڈ توڑیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میڈیا پہ بھی میری گزارش ہوگی کہ لاہور والوں کو خاص طور پہ کہ جو ڈیو کوریج پی ایم ایل این کو ملنی چاہیے، پی ڈی ایم کو ملنی چاہیے، اپوزیشن کو ملنی چاہیے، وہ آپ مہربانی کر کے دیں، اور یہ وہی کریں گے جس طرح انہوں نے ملتان میں کیا۔ یہ چھاپے ماریں گے، یہ راستے روکیں گے، یہ موٹر وے بند کریں گے، اور 2-3 گھنٹے پہلے کہیں گے جی ہم نے اجازت دے دی ہے۔ سو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ یہی ان کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی لاہور بولے گا تو پاکستان بولے گا، اور میں تو پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ہر آنے والے دنوں کے ساتھ ہمارے ورکرز میں جوش اور جذبہ بڑھ رہا ہے، اور نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کی عوام میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ پارٹی کے اندر نہ پارٹی کے باہر۔ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ کی جو ملاقات بھی ہوئی ہے اسی میں بھی پارٹی ایک پیج پہ ہے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کی یہ تمام تحریک کامیاب ہوگی۔ عمران خان صاحب سوچ لیں کہ انہوں نے 13 دسمبر کے بعد کس طرح جانا ہے، باعزت طریقے سے گھر جانا ہے، یا عوام ان کو کھینچ کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالے گی۔ بہت شکریہ۔ اس میں ایک میں اضافہ کر دوں، ایک جو پروگرام میں آپ کو بتا رہا تھا
9 दिसंबर को 9 तारीख को एक बहुत अजीमुशान यूथ रैली भी होने जा रही है और ये मोटरसाइकिल रैली होगी जो पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी रैली आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। एक अजीमुशान यूथ रैली जो है जिसका आगाज मॉडल टाउन से होगा और इंशाल्लाह ये मीनारे पाकिस्तान जाएगी और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रैली होगी। बारी 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 बहुत शुक्रिया जी। ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। अब सब ने मुल्तान में देखा। देखें, हमारे पास प्लान ए भी है, बी भी है, और ये हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि वो जलसा पूरे लाहौर में करना चाहती हैं या सिर्फ मीनारे पाकिस्तान में करना चाहते हैं। सो हम इंशाअल्लाह ताला ये जलसा होगा, मीनारे पाकिस्तान में होगा और आप उस दिन देखेंगे। गौर साहब, ये बताइए कि फिरदौस आशिक़वान ने 13 दिसंबर के जलसे के तनाज़ुर में कहा है कि मरियम नवाज ज़मानत पर है, ये ना हो वो कहीं जेल चली जाए। इस पर देखें, ये तड़ियाँ वो किसको दे रहे हैं? ये तो चीज़ आप उनके इस बात ने ही साबित कर दी है कि मरियम नवाज अगर चुप करके घर बैठेगी तो वो बाहर रहेंगी और अगर वो कुछ एक्टिविटी करेंगी तो वो जेल के अंदर रहेंगी। सो इसका मतलब ये है कि उनका जेल में जाना जो है ना, उसका ताल्लुक किसी मेरिट से, किसी जुर्म से, किसी करप्शन की वजह से नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है कि वो सियासी तौर पे मुतहर्रिक हैं। वो जो मर्जी कहें, जो जेल मरियम नवाज भुगत के आई है ना, और जितनी नडार और बेखौफ वो हो गई हैं, वो मियां नवाज शरीफ की बेटी है। और इसमें वो कर जाएंगी, वो जहां मर्जी उनको इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि ये जो अदारों का डर देते हैं हमें, इसका मतलब है कि ये अदारों के जो सरबराहान हैं उनको भी सोचना चाहिए कि क्या वो इनके हाथ में कठपुतली बने हुए हैं, क्योंकि ये जिसका कहते हैं, कभी किसी इनका बंदा कहता है कि जी फलाना पकड़े जाने लगा और वो पकड़ा जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो मुका जो है वो हमें अदारों का और इनका जो हुकूमत है इसको फौरी तौर पर इस अनहोली अलायंस को ख़त्म होना चाहिए और मेरिट के ऊपर फैसले होने चाहिए। ये बता दें कि इस वक्त लाहौर के बारी बारी इधर लाहौर के 88 थानों के अंदर जो है पीडीएम के सरगर्म कारकुन हैं, उनकी फहरिस्तें तैयार हो गई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो कारकुनों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई आप इस बात ऑलरेडी इसके ऊपर देखें, हमने लीगल जो इसके ऊपर हमने उस तरफ भी हमने फोरम पर भी गए हुए हैं और वहाँ से अदालत ने 10 तारीख तक का कहा हुआ है कि कोई इलीगल एक्ट और हरासमेंट नहीं की जाएगी। और इसके अलावा भी हमारे कारकुन जो हैं वो शेर हैं और ये शेर जो हैं ये किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर जितने हमारे MP MN जो यहाँ बैठे नज़र आ रहे हैं और जो इस वक्त अपने हलकों में काम कर रहे हैं, हमारे ओहदेदार, हमारे सब लोग ना वो गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना वो इस तरह की धौंस और धांधली से डरते हैं। और इन तमाम रुकावटों को तोड़कर आप इंशाल्लाह ताला 13 दिसंबर को पाकिस्तान की तारीख वो मंजर देखेगी जो इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जो आपने बात की है ना, जब ये वफाकी काबीना में फैसला करते हैं कि जलसे की इजाज़त हम देंगे, जलसा रोका नहीं जाएगा, तो फिर ये कारकुनों को जो छापे मारते हैं, ये तो खुद ही उनके अपने बयान की नफ़ी है। इमरान खान को याद नहीं है कि रायवंड के बाहर जब कंटेनर लगा के उसने किया? आप लोग सब गवाह हैं कि हमारे पूरे दौरे हुकूमत में इमरान खान ने कितने PTI ने जलसे किए और किस तरीके से हुकूमत ने उसको उनको फैसिलिटेट किया, उनको सिक्योरिटी दी, उनको जगह दी, उनमें किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली। सो ये जो कह रहे हैं ये खुद ही अपनी बात की नफ़ी कर रहे हैं। देखें, सबसे पहली बात ये कि ये जलसा आप गौर करें, इस जलसे की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है कि मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर से खिताब करेंगे, पाकिस्तान से खिताब करेंगे, हम मेज़बान हैं। और मरियम नवाज़, कल भी ये बात हुई है, वो एक कारकुन है, वो मुस्लिम लीग नून की एक कारकुन है और वो ये समझती हैं कि उनका ये फ़र्ज़ है कि अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुल्तान में निकले हैं कि नहीं निकले? क्या वो इसलिए निकले हैं? जाहिर है जब लीडर निकलेगा, जब कारकुन निकलेगा, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से चूँकि वो मेज़बान है इसलिए वो मुतहर्रिक करने के लिए अपने लोगों को, और वैसे भी मैं ये समझती हूँ कि हमेशा से ये रवायत है और वो अकेली वो नहीं निकल रही, हम सब निकल रहे हैं। लोग देखना चाहते हैं।
साहब ने गुजरांवाला जलसे से खिताब किया, कराची नहीं किया, क्वेटा किया, पेशावर नहीं किया, मुल्तान नहीं किया। क्या जहाँ जहाँ पे कोई और पार्टी मेजबान थी उन्होंने मियाँ साहब को जलसा करने? देखिए, उन्होंने क्वेटा खिताब किया कि नहीं किया, मुस्लिम लीग नून तो मेज़बान नहीं थी और पूरा जैमर थे और पूरा सेलुलर सर्विसेज बंद थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज़ मेज़बान है और जो बाकी तमाम PDM वाले, और क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ कायद हैं, हमेशा ये होता है कि जो लीडर है ना वो नहीं अपने जलसे के लिए निकलता। सो मरियम साहिबा, लोग उनको देखना चाहते हैं। लाहौर की वो सारा जिस जगह जलसा हो रहा है वो उनका अपना हल्का है। जब आप इलेक्शन के लिए निकलते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि ये जेस्चर जो है ना, और ये पार्टी ने फैसला किया है, नहीं, पेशावर में उनकी तबीयत खराब उनकी थी तबीयत और पेशावर वो डॉक्टर करती देखें पेशावर नहीं, में पेशावर उनका- राना साहब पेशावर तो मरियम ने खिताब नहीं किया, तो मियाँ नवाज शरीफ कैसे करते? अगर वो खिताब करते तो आप कहते इनको सियासत इतनी प्यारी है, इनको इक़्तिदार इतना प्यारा है कि माँ की मौत भी भूल गए। सो मेरा ये ख्याल है कि बस ये आप नहीं देंगे, ये मैं दूंगी। ये इसका जवाब राना मशहूर नहीं मैं दूंगी, क्योंकि मैं उस मीटिंग में थी और हम लाहौर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बदकिस्मती से जो बात होती है ना, वो कहते हैं ना आधा सच जो है ना वो झूठ से भी बुरा होता है। सो राना मशहूद ऐसी कोई बात नहीं हुई, बात ये हुई, और सिर्फ राना मशहूद साहब नहीं, हमने बाहर से भी कुछ कोऑर्डिनेटर्स हर हल्के में एक लगाए हुए थे। सो एक पार्टी के अंदर इस चीज़ पे बहस हुई कि क्या जो मकामी लोग हैं वो काफ़ी हैं, या बाहर से जो मोबिलाइजेशन कमेटी पार्टी ने बनाई हुई है उसको भी जाने दिया जाए। और उसके बाद तमाम लोग इस बात पे एग्री हुए जो पार्टी का फैसला था, और उस चीज़ को जिस तरह का रंग दिया गया, कई लोगों के जिनके नाम आए उनमें तो ये जलसे कर भी चुके हैं, जिनके नाम आए कि वो भी इनकारी हैं, वो भी इनकारी हैं। बल्कि इस खबर से मेरा ख्याल है हमें फ़ायदा ये हो गया कि जिनके नाम आए थे उन्होंने प्रोएक्टिवली राना साहब को बुलाना शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया।